தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the holy name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට මහිමය වේවා. 9 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த கொக்கவிலா கன்வென்ஷனுக்கு மீண்டும் உங்கள் மத்தியில கடந்து வர தேவன் எனக்கு கிருபை பாராட்டினபடியால் அவரை நன்றியுடன் துதிக்கிறேன். I would like to gratefully thank and praise God for enabling me to come here once again after 9 years and be found in the midst of the saints. මෙම ස්ථානයට නැවත වතාවක් අවුරුදු 9කට පසුව පැමිණීමට දෙවියන් වහන්සේ දක්වා වූ මහා කරුණාව නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කරමි. வேலூர் சென்டரிலிருந்து கல்யாணி அமைச்சு மற்றும் உடன் ஊழியர்களிடத்திலிருந்து நாங்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். I bring tidings or greetings from the chief sister in Velur and from all the other servants of God in that place. වේලූර් මධ්‍යම ඇදිලි ගෘහයේ සිට එම ස්ථානයේ සිටිනා වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහෝදරයෙක්ගෙන් සහ අනිකුත් සියලු සේවකයන්ගෙන් වූ සුභාශිර්වාද ඔබ වෙතට ගෙන එන්නෙමි. மனிதனை குறித்து தேவனுடைய நோக்கம் அன்பிலே பரிசுத்தமுள்ளவனும் குற்றமற்றமாய் இருப்பதற்காக தேவன் மனிதனை உண்டாக்கி இருக்கிறார். The purpose of God concerning man is that God has created man that he might be blameless and harmless in the love of God. ප්‍රේමේ නොකැලල්ව නොකලිටුව සිටින පිණිස දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා කෙරෙහි වූ සදාතනික අරමුණක් ඇතිව සිටිනවා. எபேசியர் நிருபம் 1 அதிகாரம் 4 முதல் 7 வசனங்களில் இந்த தேவனுடைய நோக்கம் மனிதனை குறித்ததான தேவனுடைய நோக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. When we read from the book of Ephesians chapter 1 from verses 4 to 7, we are able to see concerning the purpose of God concerning man. එපිස පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ සිට කියවන අවස්ථාවේදී මනුෂ්‍යයා සම්බන්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේගේ සදාතනික සැලැස්ම ගැන අපට කියවන්න පුළුවනි. மனிதன் அன்பில் பரிசுத்தமுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முற்றிலுமாக தேவனோடு ஐக்கியமுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் அன்பின் பரிசுத்தம். If man ought to be found holy in God, in Christ, man should be in whole or complete fellowship or in unity with God. මනුෂ්‍යයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සුද්ධව දකින්න ලබන්නට නම් මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සම්පූර්ණ සබඳියාවක් ඇතිව පසුවිය යුතුයි. அன்பிலே குற்றமற்றவனாக இருக்க வேண்டும் என்கிற தேவனுடைய நோக்கத்தின்படி மனிதன் எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் எல்லா உயிர்களிடத்திலேயும் அன்புள்ளவனாக விளங்க வேண்டும். If the purpose of God concerning man that he ought to be found blameless in love with God, man ought to be loving towards all the creatures, both man and the animals. දෙවියන් වහන්සේගේ සදාතනික අරමුණ පරිදි ප්‍රේමේ නොකලිටුව නොකැලල්ව මනුෂ්‍යයා දකින්න ලැබිය යුතුයි. ඒ උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ හා සමග ඔහු ප්‍රේමයෙන් වසනවා පමණක් නොව උන්වහන්සේ සියලු මනුෂ්‍යයන් හා සමග ඔහු ප්‍රේමයෙන් වසන්ට අවශ්‍යයි. ஆனால் இந்த மனிதன் விழுகைக்கு பிறகு தேவனை விட்டு தூரமாய் போன பொழுது, தேவனுக்கு சத்ருவாய் இருந்த பொழுது, தேவனோ தம்முடைய குமாரனையே நமக்காக பலியாக்கி நம்மை மீண்டும் சுவிகார புத்திரராக ஏற்றுக்கொள்கிறார். After the fall of man, after man went away from God and became his enemy, God sent his own son, that is Jesus Christ, in order to make us මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගේ සදාතනික අරමුණෙන් වැටී ගියද උන්වහන්සේ නැවත වතාවක් ඔවුන්ව තමන් වහන්සේගේ දරුවන් පුත්‍රයන් කරන පිණිස ස්වකීය පුත්‍රයාණන් මෙලොවට එවූසේක. He had sent his own son that we might be made as his child. மனிதனுடைய விழுகையினாலே தேவனுடைய நித்திய நோக்கம் மாறுகிறதில்லை. தேவன் கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருக்கிறார். The purpose of God concerning man has not changed because of the fall of man. Our God is rich in grace. මනුෂ්‍යයාගේ වැටි යාම කරුණු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සදාතනික අරමුණ වෙනස් වුණේ නැහැ. ඇයිද නම් දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන් පොහොසත්ව සිටිනසේක. கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே நமக்கு மீட்பும் பாவ மன்னிப்பும் உண்டாகிறது. By the blood of Jesus Christ we have forgiveness and redemption from sin. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ කරුණු කොටගෙන අපට පාප කමාවත් මිදීමත් තිබෙනවා. நாம் கிறிஸ்துதாமே சத்துருக்களை பாதப்படியாக்கி போடுகிறார். அதற்காகவே தேவதூதர்களை நமக்கு பணிவிடை ஆவிகளாக கொடுத்திருக்கிறார். Christ has brought the enemy Satan under our feet, and for this purpose he has made angels as ministering spirits unto us. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තම සතුරන්ව උන්වහන්සේගේ පාදයේ යටට ගෙන ආසේක ඒ උදෙසා මනුෂ්‍යයාට සේවය කරන පිණිස දේවදූතයන් සේවක ආත්ම ලෙස දී තිබෙනවා. தேவன் மனிதனை உண்டாக்கும் முன்பாக இந்த பூமியை மீண்டுமாய் புதுப்பித்தார்.
God, before creating man, once again he renovated this earth. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා සෑදීමට ප්‍රථමයෙන් මේ පෘථිවි තලය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කළසේක. மனிதன் மேல் தேவன் வைத்திருக்கிற மிக பெரிதான நோக்கத்தை தேவதூதர்கள் அறிந்த பொழுது தங்களுக்கு இப்படிப்பட்டதான ஸ்லாக்கியம் இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக அவர்கள் எதிர்த்த பொழுது, தங்களுடைய மனதில் எதிர்த்த பொழுது பூமியிலே தள்ளப்பட்டார். When the angels understood concerning the sublime purpose of God concerning man, they became jealous of it and they made themselves haughty and they became enemies of God. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා කෙරෙහි තැබුවා වූ ඒ උත්කෘෂ්ඨ වූ අරමුණ දේවදූතයන් දැනගත් කලෙහි එමෙනි උතුම් ස්ථානයක් අපට ලැබෙන්නේ නැතයි කියා ඒ ගැන ඊර්ෂ්‍යා වුණා වූ දේවදූත කණ්ඩායමක් තමුන්ගේ සිතින් උන්වහන්සේට විරුද්ධ වූ නිසා ඔවුන් පහතට හෙළනු ලැබුවා. தேவதூதர்கள் பரலோகத்திலிருந்து தள்ளப்பட்ட பொழுது மனிதனுக்காக தேவன் உண்டாக்கியிருந்ததான இந்த பூமியை கெடுத்துப்பட்டார்கள். அப்பொழுது பூமியானது ஒழுங்கன்மையும் வெறுமையுமாய் மாறி போனது. When the angels of God fell because God had rejected them from heaven, they destroyed, they made this earth without form and void, with the earth which was created for man. මේ මනුෂ්‍යයා උදෙසා සාදුන් ලැබුවා වූ මේ පෘථිවි තලය දේවදූතයන්ගේ වැටීම කරුණු කොටගෙන සිදුවුනේ කුමක්ද නම් ඒ පාළුවටත් හිස් වූ බවටත් පත් වුණා. தேவன் மீண்டுமாக 5 நாட்களும் இந்த பூமியை புதுப்பித்து விட்டு 6வது நாளில் மனிதனை உண்டாக்கினார். Once again, for 5 days after creating once again or renovating this earth, God made man or created man on the 6th day. නැවත වතාවක් මේ පෘථිවිය උන්වහන්සේ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට දවස් 5ක් ගත වුණා. 6 වෙනි දිනේ උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා සෑදූසේක. அப்பொழுது மனிதனுக்காக தேவன் 7 விதமான முழுமையான ஆசீர்வாதங்களை தந்தருளினார். Thereafter God gave man 7 perfect blessings. ඉන් අනතුරුව දෙවියන් වහන්සේ සත්වැදෑරුම් ආශිර්වාද මනුෂ්‍යයාට දුන්සේක. அது நாம் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1, 2, 3 இந்த அதிகாரங்களிலே நாம் படிக்கிறோம். We read concerning those blessings in the first 3 chapters of the book of Genesis. ඒ ආශිර්වාදයන් ගැන උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේද 3 තුල අපට කියවීමට පුළුවනි. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே தேவன் மனிதனை தம்முடைய சாயலாக உருவாக்கினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Genesis chapter 1 verse 26 it is mentioned that God created man in his own image. උත්පත්ති 1:26 අපගේ ස්වරූපයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයෙන් මනුෂ්‍යයා සෑදූ බව ලියා තිබේ. ஆதியாகமம் 1:28 தேவன் மனிதனுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Genesis chapter 1 verse 28 we read that God had given man inheritance. උත්පත්ති 1:28 උන්වහන්සේ උරුමය මනුෂ්‍යයාට දුන් බව ලියා තිබෙනවා. அதே 1ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலே தேவன் மனிதனுக்கு ஆளுகை கொடுத்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the same chapter, the first chapter, the 28th verse, we read that God had given man even dominion over everything. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වන පදයේහි තවදුරටත් ආධිපත්‍ය උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට දුන් බව කියවන්නට පුළුවනි. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே தேவன் மனிதனுக்கு அவரோடு கூட ஒரு நெருங்கிய ஐக்கியத்தை வைத்திருந்தார் என்று நாம் படிக்கிறோம். In the book of Genesis chapter 2 verse 7 we are able to read that God had close communion of fellowship with man. උත්පත්ති දෙවන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදයේහි අපට කියවන්නට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා හා සමග ඊට සමීප සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වූ වග. 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலேயும் தேவன் பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையிலே மனிதனோடு உறவாடி அவனோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார், அவனை போதித்து அவனை வளர செய்தார் என்று படிக்கிறோம். We read in the chapter 3 verse Genesis chapter 3 verse 8 that the Lord walked in the garden in the cool of the day and had close fellowship with man and he made man to grow. උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදයේ 8 වන පදයේහි උන්වහන්සේ දිවා භාගයේ සිසිල් වේලේ උයනේ සක්මන් කළා, මනුෂ්‍යයා හා සමග කතා කළා, ඔහුව වර්ධනය කරන්නට කටයුතු කළා. 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே தேவன் மனிதனுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுத்தார், ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை அவனுக்காக முளைக்க பண்ணினார் என்று படிக்கிறோம். We read in the second chapter the 9th verse that God had given eternal life unto man and that he had made the tree of life grow in the garden for man. දෙවන පරිච්ඡේදයේ 9 වන පදයේහි උන්වහන්සේ උයන මැද ජීවනයේ වෘක්ෂය සාදා තිබුණා. උන්වහන්සේ ඕනට සදාතනික ජීවනය දී තිබුණා. 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் தேவன் அழியாமை என்கிறதான ஆசீர்வாதத்தை மனிதனுக்கு கொடுக்கிறார். In the second chapter the 17th verse we read that God is giving man immortality. දෙවන පරිච්ඡේදයේ 17 වන පදයේහි අප කියවන පරිදි උන්වහන්සේ අමරණීය භාවය යන ආශිර්වාදය මනුෂ්‍යයාට දී තිබුණා. 2ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலே தேவன்
தம்முடைய மகிமையை மனிதனுக்கு கொடுக்கிறார். In the second chapter of the 25th verse, we will see that God is giving his own glory to man. දෙවන පරිච්ඡේදයේ 25 වන පදයේහි මනුෂ්‍යයාට දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ තේජස දී තිබුණ බව කියවන්නට පුළුවනි. மனிதன் இழந்து போன இந்த 7 ஆசீர்வாதங்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசுவுடைய மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் இவைகளின் மூலமாக மீண்டும் மனிதனுக்கு எப்படி கொடுக்கிறார், நாம் எப்படி அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகிறோம் என்று 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In 1 Corinthians chapter 15, we are able to read and understand as to how God is going to restore all the blessings which man has lost through his death on the cross of Calvary and also through his resurrection. මනුෂ්‍යයා මේ ආකාරයෙන් නැති කරගත්තා වූ මේ සත්වදෑරුම් ආශිර්වාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය සහ උන්වහන්සේගේ මලුන්ගේ නැවත නැගිටීම කරුණු කොටගෙන කෙසේ මනුෂ්‍යයාට නැවත ලබා දෙනවාද කියා පළවෙනි කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදය අපිට කියවන්නට පුළුවනි. பிரியமானவர்களே, இந்த மாலை வேளையிலே இந்த மனிதன் இழந்து போன ஆசீர்வாதங்கள் மீண்டுமா எப்படி கிறிஸ்துவினால் மனிதனுக்கு கையளிக்கப்பட்டது என்று நாம் இப்பொழுது தேவன் அடியானுக்கு தரக்கூடிய அந்த கிருபையினாலே நாம் இப்பொழுது சிறிது நேரம் தியானிக்கலாம். Dearly beloved, according to the grace of God which God shall give me this evening, let us meditate as to how we can receive back the blessings which man has lost through Christ. පෙමෙන්තනි මේ සන්ධ්‍යාවේ දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙන්නා වූ කරුණාවේ ප්‍රකාරයට උන්වහන්සේ අප මනුෂ්‍යයා නැති කරගත්තා වූ ආශිර්වාද නැවත කෙසේ ලබාගත හැකිදයි මෙනෙහි කරමු. ஆதியாமத்தில் சொல்லப்பட்டதான அந்த ஆசீர்வாதங்களின் அடிப்படையில் அந்த வரிசையிலே நாம் இதை தியானிக்க போகிறோம். Let us consider these things in the order which is mentioned in the word of God in the book of Genesis, the blessings which man had lost. උත්පත්ති පොතේ සඳහන් වන්නා වූ ඒ ආශිර්වාදවල පිළිවෙලේ හැටියට මේ සන්ධ්‍යාවේ අපි ඒ ගැන මෙනෙහි කරමු. ஆனால் முதலாவதாக நாம் இந்த 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்திலே கிறிஸ்துவினால் எப்படி நமக்கு இந்த ஆசீர்வாதங்கள் மீண்டுமாக மீட்டெடுக்கப்பட்டது என்கிற அந்த வரிசையின்படி நாம் அந்த வசனங்களை குறித்துக் கொள்ளலாம். First, let us make note of the verses through which we are able to understand as to how we are able to receive or how the blessings which were lost were restored through Christ from 1 Corinthians chapter 15. නමුත් පළවෙනි කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය හා උන්වහන්සේගේ උත්ථානය කරුණු කොටගෙන කෙසේ එම ආශිර්වාද නැවත අපට ලබා දුන්නාද කියන ඒ දේ සම්බන්ධයෙන් සටහනක් දමා ගැනීමට හැකියි. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 36 முதல் 38 வசனத்தில் எப்படி நித்திய ஜீவன் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. In the book of 1 Corinthians chapter 15 from verses 37 to 38, we are able to understand as to how man is being given back the eternal life. සදාතනික ජීවනයේ නැවත වතාවක් මනුෂ්‍යයාට දෙන්නේ කෙසේද යන්න පළවෙනි කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 36 37 පදයන්හි සඳහන්ව ඇත. 43ஆம் வசனத்திலே தேவனுடைய மகிமை எப்படி மீண்டும் மனிதனுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது என்று படிக்கிறோம். The 43rd verse we are able to understand as to how the glory is being restored back to man. දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස නැවතත් මනුෂ්‍යයාට ලබා දෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් 43 වන පදයේ සඳහන් වේ. கிறிஸ்து உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியாய் இருந்து எவ்விதமாக நம்மை தேவனோடு கூட ஐக்கியப்படுத்துகிறார் என்று நாம் 45ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். We read in the 45th verse as to how Christ being the reviving spirit is restoring back everything unto us. උන්වහන්සේ නැවත අපට ජීවමාන ප්‍රාණයක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලබා දෙන්නේ කෙසේද කියා 45 වන පදයේ කියවන විට දකින්න පුළුවනි. 49ஆம் வசனம் தேவனுடைய சாயலை குறித்து நமக்கு சொல்கிறது. The 49th verse mentions about the image of God. 49 වන පදයේ අපට පවසන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය ගැනයි. 50ஆம் வசனம் தேவன் நமக்கு தருகிறதான சுதந்திரத்தை குறித்து சொல்கிறது. The 50th verse mentions concerning the inheritance which God gives us. 50 වන පදයේ දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දෙන්නා වූ උරුමය ගැන සඳහන් කරයි. 54ஆம் வசனம் அழியாமையை குறித்து சொல்கிறது. The 54th verse mentions about immortality. 54 වන පදයේහි අමරණ භාවය ගැන සඳහන් වේ. 57ஆம் வசனம் தேவன் நமக்கு தருகிற ஜெயம், தேவன் நமக்கு தருகிற ஆளுகை குறித்து சொல்கிறது. The 57th verse mentions about the victory or the dominion which God gives us. 57 වන පදයේ උන්වහන්සේ අපට දෙන්නා වූ ජයග්‍රහණය නිසෙත් නැත්නම් ඒ ආධිපත්‍යය ගැන සඳහන් වේ. இப்போது முதலாவதாக நாம் தேவனுடைய சாயலை குறித்து படிக்கலாம். First, let us study concerning the image of God. පළමුවට දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය ගැන ඉගෙන ගනිමු. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 26 27ஆம் வசனங்கள். Genesis chapter 1 verses 26 and 27. උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 27 පදයන් படிப்போம்.
Let's read. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. තවද දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ස්වරූපයෙන් අපගේ සමානත්වය ලෙස මනුෂ්‍යයා සාදම්හ. ඔහු මුහුදේ මත්ස්‍යයන් කෙරෙහිද, ආකාශයේ පක්ෂීන් කෙරෙහිද, තිරිසනුන් කෙරෙහිද, මුළු පොළව කෙරෙහිද, පොළව පිට බඩගා යන සියල්ලන් කෙරෙහිද ආණ්ඩු කෙරෙත්වයි කීසේක. දෙවියන් වහන්සේ තමන් ස්වරූපයෙන් මනුෂ්‍යයා මැවූසේක. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් ඔහු මැවූසේක. புருஷியாது ஸ்திரீயது கொட்ட அவன் மேவு சேக்க. பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக. அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார். தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார். ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார். தேவன் தம்முடைய சாயலாக தம்முடைய உருவத்தின்படியே மனிதனை சிருஷ்டித்தார். God created man in his own image and likeness. දෙවියන් වහන්සේ ස්වකීය ස්වරූපයෙන් සහ සමානත්වයෙන් මනුෂ්‍යයා සෑදූසේක. தேவன் பரிசுத்தராக இருக்கிறார். அவருடைய உருவம் என்று சொன்னால் அது பரிசுத்தம், அது ஒளிமயமானது. God is holy. So when you say the image of God, it is holiness. It is a bright, a glorious holiness. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය කියන කල්හි උන්වහන්සේ ශුද්ධය, උන්වහන්සේගේ ස්වරූපය එසේනම් ශුද්ධව තිබෙනවා, එය ආලෝකවත්ව තිබෙනවා. தேவனுடைய சாயல் என்று சொன்னால் அவர் அன்புள்ளவராக இருக்கிறார். நாமும் அவரை போல அன்புள்ளவராக இருக்க வேண்டும். தேவனிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும், எல்லா மனிதர்களிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும், எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். The image of God is love, and his image is image of love. Therefore we ought to love our God. We ought to love all men, and we ought to love every creature on this earth. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයව සිටිනසේක. එසේනම් උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයේ ප්‍රේමයය. එසේනම් අප දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කළ යුතුමයි. එසේම උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයාටද සකල මැවිල්ලට අප ප්‍රේම කළ යුතුයි. தேவன் அன்புள்ள மனிதனாக தம்முடைய சாயலின்படி சிருஷ்டித்தார். அவரை ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்தார். God created man in his own image, in the image of his love, and he created them male and female. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාව ස්වකීය සමානත්වයෙන් මැවුසේක. උන්වහන්සේ ප්‍රේමයේ සමානත්වයෙන් මනුෂ්‍යයාව මැව්වා. උන්වහන්සේ ස්ත්‍රියක් සහ පුරුෂයෙක් සහ ස්ත්‍රියක් ලෙස ඔවුන් සෑදූසේක. இந்த அனுபவத்தை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிடுகிறார். St. Paul mentions concerning this experience in the book of Ephesians, the 5th chapter. මේ අත්දැකීම ගැන සුද්ධවර පවුලුතුමා එපිස 5 වන පරිච්ඡේදයේ මෙසේ කතා කරයි. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 31 32 எல்லாம் படிக்கும்போது இது நிமித்தம் மனிதன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயை விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள். இந்த ரகசியம் பெரியது. நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் அவருடைய சபையை பற்றி சொல்கிறேன். Ephesians, the 5th chapter, 31st and the 32nd verses, we read, "For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church." එපිස 5 වන පරිච්ඡේදයේ 31 32 පදයන්. මේ නිසා මනුෂ්‍යයෙක් තමාගේ පියාද මව්ද අත්හැර තමාගේ භාර්යාවට ඇලුම් වන්නේය. ඔවුන් දෙදෙන එක මාංශය වන්නෝය. මේ රහස මහත්ය. නමුත් මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැනත් සභාව ගැනත් කතා කරමි. பிரியமானவர்களே, இந்த பூமியிலே மட்டும்தான் இந்த ஆணும் பெண்ணுமான இந்த அனுபவம் இருக்கிறது. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் என்கிற அனுபவம் இருக்கிறது. சகோதரன் சகோதரி என்கிற அனுபவம் இருக்கிறது. நித்திய ராஜ்யத்தில் நாம் எல்லாரும் தேவதூதர்களைப் போல இருக்க போகிறோம். Dearly beloved, it is only on this earth we have this fellowship or the experience of man and woman, parents and children, and brother and sister. But in heaven we all shall be like the angels, and there shall be no such earthly fellowship. පෙමෙත්තනි මෙවැනි සබැඳියාවන් මේ පොළවේ පමණයි පවතින්නේ. පුරුෂයා ස්ත්‍රිය ලෙස, මව පියා ලෙස, දූ දරුවන් ලෙස, සහෝදරයන් සහෝදරියන් ලෙස. නමුත් සදාකාලයේදී එවැනි සම්බන්ධතා නැහැ. අප සියල්ලෝම දේවදූතයන් ලෙස දකින්න ලබනවා. தேவகுமாராகிய கிறிஸ்து நம்முடைய மணவாளனாக இருக்க போகிறார். அவருடைய சபையாகிய நாம் அவருடைய மணவாட்டியாக இருக்க போகிறோம். அதை வெளிப்படுத்தவே தேவன் இந்த பூமியிலே இந்த வாழ்க்கை முறை எல்லாம் நமக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறார்.
the Son of God, Jesus Christ, shall be our bridegroom, and the church of God, we shall be his bride. And it is to portray this that God has introduced such relationships on this earth. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ යේසුස් වහන්සේ අපගේ මනමාලයා වනසේක අප උන්වහන්සේගේ මනාලියව දක්වන ලබන්ට යනවා. එසේම භාර්යාව පුරුෂයා මෙවැනි සම්බන්ධතා දෙවියන් වහන්සේ අපට ඒ සදාතනික සම්බන්ධතාවයේ පෙන්눔 කරන පිණිස උගන්වා දෙන පිණිස මේ පොළවේ පමණක් සාදා දී තිබෙනවා. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்களிலே நித்தியத்திலே நம்முடைய அனுபவம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. In 1 John, the 2nd chapter, the 2nd and 3rd verses, it is mentioned concerning our experience which shall be found in heaven. පළවෙනි යොහන් දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද දෙක තුල ඒ ස්වර්ගීය අත්දැකීම් ගැන අපට කියවන්න පුළුවනි. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to God. දෙවියන් වහන්සේට මහිමේ වේවා. நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். Now we are found as children of God. අප දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ව සිටිමු. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். We know that when he shall appear, when we shall see him, that we shall be like him. නමුත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වන කල්හි උන්වහන්සේ හා සමාන වන බව අප දැන සිටිමු. கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்கிறதான நம்பிக்கையுடைய ஒவ்வொருவரும் அவர் பரிசுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறார். They that have the hope of meeting Christ, when he shall appear, they will sanctify themselves or make themselves holy even as he is holy. පළවෙනි යොහන් 3 වන පරිච්ඡේදයේ මේ බලාපොරොත්තු ඇති සමදෙනම උන්වහන්සේ පිරිසිදු සිටින්නාක් මෙන් තමුන්වම පිරිසිදු කරගනිති. இதுதான் தேவனுடைய சாயலாக இருக்கிறது. This is the image of God. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයයි. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 46ஆம் வசனம் 49ஆம் வசனத்தில் படிக்கும் பொழுது நாம் எப்படி தேவனுடைய சாயலை தரித்துக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லப்படுகிறது. When we read in 1 Corinthians chapter 15, the 46th and the 49th verses, we see as to how we shall put on the image of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය අප කෙසේ පැලඳ ගන්නවාද කියා පළවෙනි කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 46 වෙනි පදයේ සිට 49 වෙනි පදයේ දක්වා කියවන විට අපිට දැකගත හැකියි. ஆகிலும் ஆவிக்குரிய சரீரம் முந்தினதல்ல, ஜென்ம சரீரமே முந்தினது. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural. එසේ වීනුමුත් ප්‍රථම වන්නේ ආත්මික එක නොව ස්වභාවික එකය. ஆனால் இந்த ஜென்ம சரீரத்தை கிறிஸ்துவுடைய இரத்தத்தினாலும் தேவனுடைய வசனத்தினாலும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினாலும் தேவன் தாமே ஆவிக்குரிய சரீரமாய் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். God, through the blood of Christ and through his word and through his blood, is transforming this natural body or the vile body into a spiritual one. නමුත් මේ ස්වභාවික ශරීරය දෙවියන් වහන්සේ සුවකීය ආත්මය කරුණු කොටගෙන වචනය කරුණු කොටගෙන යේසුස් වහන්සේගේ ලේ කරුණු කොටගෙන ආත්මික එකක් බවට පත් කරමින් සිටිනසේක. 49ஆம் வசனத்திலே நாம் மண்ணானுடைய சாயலை தரித்திருக்கிறது போல மானுடைய சாயலையும் அணிந்து கொள்வோம் என்று அப்போஸ்தலன் பவுல் குறிப்பிடுகிறார். In the 49th verse, St. Paul says, and as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. 49 වන පදය අපි භූමික වූ තැනැත්තාගේ රූපය දරුවාසේම ස්වර්ගීය තැනැත්තාගේ රූපයද දරන්නෙමු කියා ශුද්ධවර පවුලතුමා පවසයි. அடுத்தபடியாக தேவனுடைய ஐக்கியம் என்கிறதான் அந்த அனுபவத்தை குறித்து தியானிக்க போகிறோம். Next we are going to meditate on the experience of the fellowship with God or the communion with God. දෙවියන් වහන්සේ හා සමග තිබෙනා වූ ඒ සම්බන්ධතාවයේ සහභාගීත්වය ගැන මීළඟට අප සලකා බලමු. தேவனாய் கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியில் ஊதினார். And the Lord God, he created man out of the dust and breathed unto his nostrils the breath of life. ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ පොළවේ දූවිල්ලෙන් මනුෂ්‍යයා සාදා ඔහුගේ නවස් පුඩු තුලට ජීවන හුස්ම හෙළුසේක. ஆதியாகமம் 2:7ஆம் வசனம் அப்படி சொல்கிறது. Genesis chapter 2 verse 7 mentions this. උත්පත්ති 2:7 එසේ පවසයි. மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான். The man became a living soul. මනුෂ්‍යයා ජීවමාන ප්‍රාණයක් විය. நாம் இந்த பூமியிலே வெளிப்படும் முன்பாக நாம் தேவனிடத்தில் இருக்கிறோம். Before we appeared on this earth, we were with God. අප මේ ලෝකයට පැමිණෙන්න ප්‍රථම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දකින්න ලබනවා. நாம் வெவ்வேறு காலங்களில் இந்த பூமியிலே பிறந்திருக்கிறோம். We have been born. வெவ்வேறு காலங்களில் இந்த பூமியில வந்து பிறக்கிறோம். We are born to this earth during various ages or seasons or time periods. මේ පොළොවේහි විවිධ කාල සීමාවන් වල අප උපත ලබා සිටිනවා.
ஆதாம் உருவாக்கப்பட்டது முதல் இதுவரைக்கும் சுமார் 6000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கடந்து சென்று விட்டது. Now it's more than 6,000 years since Adam was created. ආදම්ව සාදා වසර 6000කට ඉක්ුත්ව තිබෙනවා. ஆனால் இந்த மனிதன் தேவனிடத்தில் இருக்கிறான். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலே தேவன் நம்மை இந்த பூமியிலே அனுப்புகிறார். This man is with God, and during various periods of time God sends this man to this earth. මේ මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේ වෙත සිටිනවා. උන්වහන්සේ විවිධ කාලයන්හිදී මනුෂ්‍යයා අපව මේ ආකාරයෙන් එවනවා. நாம் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்குள்ள மறைந்திருக்கிறோம். We were hidden in Christ even before the foundation of this earth. මේ ලෝකේ මවන්ට ප්‍රථමයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අප සංගවනු ලැබ සිටියා. இன்றைக்கு மனிதன் இந்த பூமியில மட்டுமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். Today man is living only on this earth. අද මනුෂ්‍යයා මේ පොළවේ පෘථිවියේ පමණක් ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. ஆனால் தேவன் கோடி கோடியான கிரகங்களை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார். But God has created crores and crores of galaxies. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයන් කෝටි ගණනක් සාදා තිබෙනවා. மனிதன் இந்த பூமி அழியும் என்று விஞ்ஞானிகள் அறிந்திருக்கிறார்கள். இதிலிருந்து தப்பி போகும்படியாக பலவிதமான சேட்டலைட்டுகளை அனுப்புகிறார்கள். வெவ்வேறு கிரகங்களுக்கு போக முயற்சிக்கிறார்கள். Man is aware, the scientists are aware that this earth is going to be destroyed. Therefore they are sending various satellites in order to research about other planets and other places which could be inhabited. මනුෂ්‍යයා දැන සිටිනවා, විද්‍යාඥයන් දැන සිටිනවා මේ පෘථිවිය විනාශවන්ට යනවා කියා. නමුත් බේරී පලා යන පිණිස ඔවුන් කුමක්ද කරන්නේ? විවිධාකාර වූ චන්ද්‍රිකා සහ විවිධ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරගෙන මේන් ගැලවී යන පිණිස ග්‍රහලෝක සොයමින් සිටිනවා. ஆனால் இந்த பூமியிலிருந்து உண்டாக்கப்பட்ட இந்த மண்ணானவுடன் இந்த பூமியில மட்டுமே வாழக்கூடியதாக இருக்கிறது. அது வேறு எங்குமே வாழ முடியாது என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள். தோற்று போகிறார்கள். இன்னும் அவர்கள் பணத்தை அதற்காக செலவழிக்கிறார்கள். The scientists are doing so many research and they are now getting to know that this man can only live on this earth in this earthly body, but in spite of this knowledge they are yet trying, spending much more money to find some place which could be inhabited elsewhere. මේ පොළවේ මේ දූල්ලෙන් සාදන ලැබූ මනුෂ්‍යයාට ජීවත් විය හැක්කේ මේ පොළවේ පමණයි. නමුත් විද්‍යාඥයන් බොහෝ මුදල් හදල් වියදම් කරමින් කුමක්ද බොහෝ සොයා ගැනීම කරන්න උත්සාහ කරනවා. වෙනත් ස්ථානයක ගොස් ග්‍රහලෝකයට ගොස් වාසය කරන්නට. නමුත් එසේ කරන්නට නොහැකිව තිබෙනවා. මුදල් වියදම් වනවා පමණයි. ඔවුන්ගේ උත්සාහයන් අසාර්ථකයි. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம், பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையில் தேவன் மனிதனோடு வந்து பேசி உறவாடி அவனை தனக்குள்ளே வளரும்படியாக செய்தார். அவனை ஞானமுள்ளவனாக மாற்றிக் கொண்டிருந்தார் என்று படிக்கிறோம். When we read in Genesis chapter 3 verse 8, we are able to understand that the Lord visited Adam and Eve in the Garden of Eden, the cool of the day, and he had fellowship with them, and he made them grow, and he made them wise. දෙවියන් වහන්සේ දිවාභාගයේ සිසිල් වේලේ උයනට පැමිණ මනුෂ්‍යයා හා සමග කතාබහේ යෙදුණා. උන්වහන්සේ ඒ සහභාගීත්වය පවත්වා ගත්තා. එයිද නම් උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාව වර්ධනය කරන්නටත් ඥානවන්තයෙක් කරන්නටත් කැමති වුණා. 1 கொரிந்தியர் 15:45 நாம் படிக்கும் பொழுது முந்தின மனுஷனாகி ஆதாம் ஜீவாத்மாவானான் என்று எழுதியிருக்கிறது. பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானான். In 1 Corinthians chapter 15 verse 45 we read, the first man Adam was made a living soul, and the last Adam was made a quickening spirit. පළවෙනි කොරින්ති 15:45 පළවෙනි මනුෂ්‍යයා වූ ආදම් ජීවමාන ප්‍රාණයක් වුණේයයි ලියා තිබේ. අන්තිම ආදම් ජීවනදායක ආත්මයක් විය. கிறிஸ்து நமக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்தபடியினாலே அவர் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார். அவர் என்றென்றைக்குமாக நாம் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கும்படியாக நமக்கு உதவி செய்கிறார். Since Christ died and rose up, he is now quickening us and he is making us. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මරුණසේක, උන්වහන්සේ නැවත ජීවමානව නැගිටසේක, උන්වහන්සේ නැවත ජීවමානව නැගිටි බැවින් උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් උන්වහන්සේ අපව ජීවත් කරවනසේක. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 15-16 வசனங்களிலே நாம் புத்திர சுவிகாரராகும்படியாக தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை நமக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். In Romans chapter 8 verses 15 and 16, God has given us the Holy Spirit that we may receive the spirit of adoption. රෝම 8 වන පරිච්ඡේදයේ 15-16 පදයන්හි සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ අපට ලබා දීම කරුණු කොටගෙන උන්වහන්සේට පියාණෙනි කියා අමතන්නා වූ ඒ පුත්‍රකමේ ආත්මය අපට ලබා දී තිබෙනවා. அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நாம் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம்.
For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. මක්නිසාද නුඹලා බය උපදවන දාසකමේ ආත්මය නැවත නොලබා පුත්‍රකමේ ආත්මය ලබාගත්තෝහිය. එයින් අපි අබ්බා පියාණෙනි කියා හඬගසමුව. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார். The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. අප දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් බව උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේද சாட்சி දරනසේක. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய கைகளை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுவோம். All the spirit baptized children of God, let us raise our hand and shout a hallelujah. සුද්ධාත්ම බෞතිස්මේ ලබා සිටිනා වූ දේව දරුවනි ඔබගේ අත ඔසවා හලෙලූයා කියා පවසන්න. அல்லேலூயா. இப்படி இந்த பரிசுத்தாவியினாலே நாம் புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றுக்கொள்கிறோம். நாம் பிதாவை அப்பா பிதாவை என்று அழைக்கிறோம். Through the Holy Spirit, we have received the spirit of adoption, whereby we are able to cry out saying, Abba, Father, unto God the Father. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන අප පුත්‍රකමේ ආත්මය ලබනවා. ඒ කරුණු කොටගෙන අප පියාණන් වහන්සේට අබ්බා පියාණෙනි කියා හඬගස්සනවා. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் தேவனை யெகோவா என்று அழைத்தார்கள். The Old Testament saints, they called God the Father as Jehovah. පරණ කිවිසුමේ ජීවත් වුණා වූ සුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේට යෙහෝවා කියා අමතනු ලැබුවා. இயேசுவின் ரத்தத்தினால பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு மீட்படைந்த பிறகு பரிசுத்த ஆவியினால் நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பிறகு நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றப்படுகிறோம். அவரை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிறோம். After being washed and cleansed by the blood of Jesus Christ, and after receiving the baptism of the Holy Spirit, we are now able to call out saying, Abba, Father. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ කරුණු කරගෙන පිරිසිදු කිරීමෙන් පසුව සුද්ධාත්මය ලැබීමෙන් පසුව අප උන්වහන්සේගේ දරුවන් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට අප පියාණෙනි කියා අබ්බා පියාණෙනි කියා හඬගස්සනවා. தேவன் இப்படி நம்மை அவரோடு கூட ஐக்கியப்படுத்தி வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். In this manner, having made us to have fellowship with Him, He is leading us. මේ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග අපට සහභාගීත්වය ලබා දෙමින් අප මඟ පෙන්වමින් පසුවනසේක. மூன்றாவதாக தேவனுடைய மகிமை குறித்து நாம் தியானிக்கலாம். Thirdly, let us meditate about the glory of God. තුන්වනුව දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස ගැන අපට මෙනෙහි කරන්න පුළුවනි. ஆதியாகமம் 2 அதிகாரம் 25 வசனம். Genesis chapter 2 verse 25. උත්පත්ති 2:25 படிப்போம். Let's read. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. තවද මනුෂ්‍යයාද ඔහුගේ භාර්යාවද යන දෙදෙනා නග්නව සිටියෝය. නමුත් ඔහු ලැජ්ජා නොවූහ. ஆதாமும் அவன் மனைவியுமாகி இருவரும் நிர்வாணிகளாய் இருந்தும் வெட்கப்படாது இருந்தார்கள். அவர்கள் தேவனுடைய மகிமையினால் மூடப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் வெட்கப்படாதிருந்தார்கள். They were clothed with the glory of God, therefore they were not ashamed. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ තේජසින් පැලඳ සිටියා. එනිසා ඔවුන් නග්නව සිටියේ නැහැ. இந்த ஹாலில் நாம் பலவிதமான மின் விளக்குகளை பார்க்கிறோம். We are able to see so many lights in this hall. මේ ශාලාවේ විවිධ විදුලි බල්බ අපිට දකින්න පුළුවනි. இந்த மின்சாரம் போன உடனே இந்த விளக்குகள் எல்லாம் தங்களுடைய மகிமை இழந்து போகும். As soon as there's a power cut, these lights will lose their glory. විද්‍යුත් සම්බන්ධය ඉවත් කළ විට මේ බල්බ් වල තිබෙනා වූ තේජස නැතිව යනවා. தேவன் நம்மை அவருடைய மகிமையினால நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். God is filling us or covering us with His glory. දෙවියන් වහන්සේ අපව සුවකීය මහිමෙන් පුරවනවා වසනවා. இப்படிதான் ஆதாம் ஏவாள் தேவனுடைய மகிமையினால் மூடப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் வெட்கப்படாதிருந்தார்கள். In this manner, both Adam and Eve were covered with the glory of God, and they were not ashamed. ආදම් සහ ඒව ඒ ආකාරයෙන් දේව තේජසින් වසනු ලැබ සිටියා. ඒ නිසා ඔවුන් ලැජ්ජා වුණේ නැහැ. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் பிசாசினுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தபடியினாலே அவர்கள் நிர்வாணிகள் என்று உணர ஆரம்பித்தார்கள். தேவனுடைய மகிமை அவளை விட்டு போய்விட்டது. When once they disobeyed the word of God or the voice of God and hearkened to the voice of Satan, they knew or they realized that they were naked, and thus the glory of God left or departed from them. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට අකීකරු වුණා. සාතාන්ගේ හඬට කීකරු වුණා. ඒ කරුණු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස ඔවුන්ගෙන් ඉවත්ව ගොස් ඔවුන් නග්නව සිටිනවා කියා ඔවුන්ට දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ஆதியாகமம் 3 அதிகாரம் 7 வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம். அப்பொழுது அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டன. அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து அத்தி இலைகளை தைத்து தங்களுக்கு அரைக்கச்சிகளை உண்டு பண்ணினார்கள். In Genesis 3:7 we read, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. උත්පත්ති 3:7 එවිට ඔවුන් දෙදෙනාගේම ඇස් ඇරී තමන් නග්නව සිටින බව ඔව්හු දැනගත්තෝය. ඔව්හු අත්තික්කා කොළ මහා තමන්ට ඉනවැසුම් සාදාගත්තෝය.
ஆனால் வெயில் ஏறின உடனே அந்த இலைகள் எல்லாம் காய்ந்து சுருண்டு போக ஆரம்பித்தது. அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று மீண்டும் உணர ஆரம்பிக்கிறார். But after some times, when all those leaves got withered away, when they got dry, and when they fell away, they once again realized that they were naked. නුමුත් දිනගතවෙත්ම එම අත්තිකා කොළ හැකිලි වියලෙන්ට පටන් ගත්තා. එවිට නැවතත් ඔවුන් නග්නව සිටින බව හැඟුණා. பிரியமானவர்களே, நாம் தேவனுடைய மகிமை இழந்து போனோம். ஆனால் தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து நமக்கு அந்த மகிமை மீட்டு கொடுக்கும்படியாக அவர் தாமே அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார். Beloved children of God, we lost the glory of God, but in order to restore back that glory, the Son of God, Christ, He took the form of a servant and came down. පෙමෙත්තනි අප දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස අහිමි කරගෙන සිටියා. නමුත් එම තේජස නැවත අපට ලබා දෙන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ අප උදෙසා දාසයෙකුගේ ස්වරූපයගෙන බැස ආසේක. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 6-7 வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார். In Philippians 2 verse 6 and 7, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon himself the form of a servant, and was made in the likeness of men. පිලිප්පි 2:6-7 උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ රූපාකාරයේ දරන්සේක් දෙවියන් වහන්සේට සමානව සිටීම තමන් විසින් අල්ලාගෙනම සිටිය යුතු වස්තුවක් යයි නොසිතා ඒ ඉවත් කර දාසයෙකුගේ ස්වරූපයගෙන මනුෂ්‍යයාගේ සමානත්වයට පැමිණිසේක. இந்த மகிமையை குறித்து 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது. In 1 Corinthians chapter 15 verse 41, it is said concerning this glory. පළවෙනි කොරින්ති 15:41 මේ තේජස සම්බන්ධයෙන් මෙසේ පවසයි. சூரியனுடைய மகிமை வேறு, சந்திரனுடைய மகிமை வேறு, நட்சத்திரங்களுடைய மகிமை வேறு. மகிமையிலே நட்சத்திரத்துக்கு நட்சத்திரம் விசேஷித்திருக்கிறது. There is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars, for one star differeth from another star in glory. සූර්යාගේ තේජස එකක්ය, චන්ද්‍රයාගේ තේජස අනිකක්ය, තාරකාවන්ගේ තේජස තව එකක්ය. මක්නිසාද තේජසින් தாரகாவකට වෙනස්ය. நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலின் சரீரம் எப்படி இருக்கும் என்றால் 43ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, கனவீனம் உள்ளதாய் விதைக்கப்படும், மகிமை உள்ளதாய் எழுந்திருக்கும். The 43rd verse mentions about our resurrected body. It is sown in dishonor, it shall be raised in glory. මලවුන්ගෙන් නැගිටිනු ලබන්නා වූ අපගේ ශරීරය ගැන පවසන්නේ 43 වන පදයේ අගෞරවයෙන් යුක්තව වපුරනු ලැබේ, තේජසින් යුක්තව නැවත නැගිටවනු ලැබේ. நாம் தேவனுடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே கண்டு அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். We see the glory of God, image of God as through a mirror, and we are transformed from glory to glory. අප දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස දැන් කැඩපතකින් දකින්නාක් මෙන් දකිනවා. නමුත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වන කල්හි අප උන්වහන්සේ හා සමාන වී තේජසින් තේජසට මාරු කරනු ලබනවා. 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே பவுல் இதை குறிப்பிடுகிறார். It is mentioned concerning this in 1 Corinthians chapter 3 verse 18. දෙවනි කොරින්ති 3 වන පරිච්ඡේදයේ 18 වන පදයේ සුද්ධවර පාවල්තුමා මේ පවසයි. அடுத்தபடியாக 4ஆவதாக நாம் நித்திய ஜீவனை குறித்து படிக்கலாம். Fourthly, we are able to study concerning eternal life. හතරවනුව සදාතනික ජීවනය. தேவன் அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை மனிதனுக்காக விளைக்க பண்ணினார். God made the tree of life grow for man. ජීවනයේ වෘක්ෂය උන්වහන්සේ එහි සාදා තිබුණා. மனிதன் ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசித்துக் கொண்டிருந்தான். ஆனால் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமை கனியை அவன் புசிக்கவே இல்லை. Daily man consumed the fruit of the tree of life, but he did not consume of the fruit of the knowledge of good and evil, which was found in the midst of the garden. දිනපතාම මනුෂ්‍යයා ජීවන ගසේ ඵල කමින් පැමිණියා. නමුත් යහපත නපුර දැනගැනීමේ ගසේ ඵල කන්ට ඔවුන්ට අවසර තිබුණේ නැත. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் படிப்போம். Let us read Genesis 2:9. උත්පත්ති 2:9 කියවමු. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. දැකීමට ප්‍රිය වූ කෑමට හොඳ වූ සියලු ගස්ද උයන මැද ජීවන වෘක්ෂයේද යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගහද ස්වාමිය දෙවියන් වහන්සේ பூமியின் ஹட்டகன்னோசேක. தேவனாகிய கர்த்தர் பார்வைக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நிலவுமான சகலவித விருட்சங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவ விருட்சத்தையும் நன்மை தீன்மை அறியத்தக்க விருட்சத்தையும் பூமியிலிருந்து முளைக்க பண்ணினார்.
நாம் இங்கே படிக்கும் பொழுது நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான விருட்சம் பூமி அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே நடுவிலே தேவன் முளைக்க பண்ணுகிறார். When we read here, the Lord is making the tree of the knowledge of good and evil grow in the midst of the garden. අප මෙම ස්ථානයේ කියවන පරිදි උන්වහන්සේ උයනේ මැද ඒ යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගසද හටගන්වූසේක. பார்வைக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நலவுமான சகல விதமான விருட்சங்களையும் தேவன் அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே முளைக்க பண்ணினார். Out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. දැකීමට ප්‍රිය වූ කැමට හොඳ වූ සියලු ගස් උන්වහන්සේ උයනේ සාදා තිබුණා. ஜீவ விருட்சத்தையும் முளைக்க பண்ணினார். The tree of life also was made to grow in it. ජීවනයේ ගසද එහි උන්වහන්සේ වැඩුණ සෑදූසේක. இவைகள் எல்லாம் மனிதன் புசிக்க வேண்டும். ஆனால் தேவன் சொல்லும் வரைக்கும் இந்த மனிதன் தேர்ந்தவனாக மாறும் வரைக்கும் நன்மை தீமை அறியும்படியான கனியை அவன் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் கட்டளையிடுகிறார். God commanded man that he could eat of all the fruits of the trees which were there in that garden, except for the tree of the knowledge of good and evil, which was found in the midst of the garden, until God permits him, until he becomes perfect. උන්වහන්සේ එම සියලු ගස් වලින් උයනේ තිබුණා වූ සියලු ගස් වලින් ඔවුන්ට කන්ට අවසර දී තිබුණා. නමුත් ඒ උයන මැද තිබුණා වූ යහපත නපුර දැනගැනීමේ ගස්ෙන් කන්ට අවසර දී තිබුණේ නැහැ. එයිද නම් ඒ තාක් ඔවුන් සම්පූර්ණත්වයේ කරා උන්වහන්සේ ගෙනෙවිත් තිබුණේ නැති නිසා. 3ஆம் அதிகாரம் 22-23 வசனத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது தேவனாய கர்த்தர் மனுஷ நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாக நம்மில் ஒருவரை போல் ஆனான். இப்போதும் அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவத்தின் கனியை பறித்து புசித்து என்றைக்கு உயிரோடு இராக்காதபடிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்தும்படியாக அவனை அனுப்பிவிட்டார். In Genesis 3 verses 22 and 23 we are able to read, and the Lord God said, behold, the man is become as one of us to know good and evil, and now let us put forth his hand and take also the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදයේ 22-23 පදයන් තවද ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ බලව මනුෂ්‍යයා යහපත හා නපුර දැනගැනීමට අපගෙන් කෙනෙකු මෙන් වුණේය. දැනුදු ඔහු තමාගේ අතදිගුකට ජීවන වෘක්ෂයෙන් ගෙන කා සදාකාලයටම ජීවත් නොවන පිණිස කියා යම් භූමියකින් ඔවුන් ගන්නා ලද්දේද එය වමන පිණිස ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ ඒදන් උයනෙන් ඔහු පිට කළසේක. இன்றைக்கு அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவன் ஏன் மனிதனை ஏதேனை விட்டு துரத்தினார், ஏன் ஜீவ விருட்சத்தை அவனுக்கு விளக்கினார் என்று கேள்வி கேட்கிறார்கள். Today many children of God ask us as to why God cast away this Adam and Eve from the Garden of Eden, and as to why God prohibited them from eating of the fruit of the tree of life. අද බොහෝ දේවදරුවන් පවා ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඒදන් උයනෙන් මනුෂ්‍යව පිටමන් කළේ, ඇයි යහපත නපුර දැනගැනීමේ වෘක්ෂයෙන් ඔහුට කන්ට නොදුන්නේ කියා ප්‍රශ්න අසනවා. தேவனுடைய மகிமைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிற நம்முடைய காலஞ்சென்ற தலைமை பாஸ்டர் டி தாமஸ் அவர்கள் சொல்வார்கள், மனிதன் தொடர்ந்து பாவ சரீரத்திலே ஜென்ம சுபாவம் உள்ளவனாக ஜீவ விருட்சத்தை புசிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி அவன் அந்த அழிவுக்குரியவனாகவே அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்பதற்காக தேவன் அவனை சீர்படுத்தும்படியாக அவனை ஏதனை விட்டு அவனை அனுப்பிவிட்டார் என்று அவர் நமக்கு போதிக்கிறார். Our late pastor, Pastor T.U. Thomas, who has now gone to be with the Lord, he used to preach or teach us saying that God drove man out of the Garden of Eden, or prohibited man from eating of the fruit of the tree of life, so that man will not forever be found in this body which is found with the nature of sin. අපගේ ප්‍රධාන පාස්ටර්වරයෙක්ව සිටියා වූ පාස්ටර් ටී.යු. තෝමස් මෙසේ අපට උගන්වා දී තිබෙනවා. ඔහු මෙසේ පවසනවා, පාපිෂ්ඨ මනුෂ්‍යයා අකණ්ඩව ඒ යහපත නපුර දැනගැනීමේ ගසේ ඵල කමින් සදාකාලිකව පාපිෂ්ඨ තැනැත්තෙකු ලෙස ජීවත් නොවන පිණිස උන්වහන්සේ ඔහුව නැවත නගා සිටවන්ට හරිගස්වන්ට උයනෙන් පිටමන් කළා කියා. பிரியமானவர்களே, தேவன் பரிசுத்தவான்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட இந்த சத்தியத்தினாலே நாம் இன்றைக்கு பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். நாம் நித்திய ஜீவனுக்கு நேராக வளர்ந்து போய்க்கொண்டே இருக்கிறோம். Dearly beloved, because of the doctrines or the truths which were revealed to the saints who have lived before us, we are being sanctified daily and we are going on towards perfection. පෙමෙත්තනි උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ශුද්ධවන්තයන්ට මේ ආකාරයෙන් එළිදරව් කළා වූ සත්‍යතාවයන් කරුණුකොටගෙන අප දිනපතා පවිත්‍ර කරනු ලැබ සම්පූර්ණත්වයේ කරා ගමන් කරමින් සිටින්නෙමු. நாம் 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனங்களில் படிக்கும் பொழுது இந்த பூமியில் இருக்கிற எத்தனையோ காரியங்கள் நம்மை தேவனை விட்டு பிரிக்கின்றன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
In 1 John chapter 2 verses 14 and 15, we're able to see that so many things on this earth are driving us away from God. පළවෙනි යොහන් දෙවන පරිච්ඡේදයේ 14 15 පදයන් කියවන කල්හි මේ පොළවේ තිබෙනා වූ බොහෝ දේවල් අපව දෙවියන් වහන්සේගෙන් දුරස් කරන වග පවසයි. ஏனெனில் மாம்சத்தின் நிச்சயம் கண்களின் நிச்சயம் ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவை அல்ல, அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவை. உலகமும் அதன் நிச்சயம் ஒழிந்து போம், தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்னைக்கும் நிலைத்திருப்பான். 16th and 17th verses. For all that is in this world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is of the world. And the world shall pass away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. 16 මක්නිසාද ලෝකයේ තිබෙන සියල්ල එනම් මාංශයේ තෘෂ්ණාවත් ඇස්වල තෘෂ්ණාවත් ජීවිතයේ අහංකාරකමත් පියාණන් වහන්සේගෙන් නොව ලෝකයෙන් වේ. ලෝකයත් ලෝකයේ තෘෂ්ණාවත් පහව යන්නේය. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නා සදාකාලෙටම පවතින්නේය. பிரியமானவர்களே, சாத்தான் மனிதனுடைய சுயத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக அவனை தூண்டிவிட்டான். This Satan, he roused up man in order to reveal him himself. පෙමැත්තනි මනුෂ්‍යයාගේ තුල තිබෙනා මමත්වය ප්‍රකාශ කරනු ලබන පිණිස යක්ෂයා කුමක්ද කළේ? ඔහුව උසගැන්නුවා. நன்மை தீமை அறியும்படியான அந்த கனியை அவன் கண்ட பொழுது அதை இச்சிக்கிறான். When he saw the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, he lusted after it. යහපත නපුර දැනගැනීමේ ගස දුටු කල එහි කෙරෙහි ඔහු තෘෂ්ණාවෙන් බැඳුණා. ஆதியாகமம் 3:6 நாம் படிக்கிறோம். அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள் அந்த விருட்ச புசிப்புக்கு நல்லது, பார்வைக்கு இன்பமானது, புத்தி தெளிவிக்க இச்சிக்கப்படத்தக்கதான விருட்சம் என்று கண்டு பறித்து புசித்து புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள். We read in Genesis 3:6, and when the woman saw that the tree was good for food and it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. උත්පත්ති 3:6 ස්ත්‍රිය මනාහි ඒ ගහ කෑමට හොඳ බවද ඒ ඇස්වලට ප්‍රිය බවද නුවණ ලැබීම සඳහා ආශා විය යුතු ගහක් බවද දැක එහි ගෙඩියක් ගෙන කෑවාය. ඈ තමා සමග සිටි තමාගේ ස්වාමි පුරුෂයාට දුන්නාය, ඔහුද කෑවේය. தேவகுமாரர்கள் தேவகுமார்த்திகள் பின்பற்ற வேண்டாத அநேக காரியங்கள் இந்த பூமியில காணப்படுகின்றன. There are so many things on this earth which the sons of God and the daughters of God should not follow after. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන් දූවරුන් අනුගමනය නොකළ යුතු බොහෝ දේ මේ පොළොවේ තිබේ. தேவகுமாரர்கள் தேவகுமார்த்திகள் தேவ சித்தம் செய்ய வேண்டும், சுய சித்தம் செய்யக்கூடாது. The sons and daughters of God should do the will of God and not do self will. දෙවියන් වහන්සේගේ දූ දරුවන් තම කැමැත්ත නොකර දේව කැමැත්තම ඉෂ්ට කළ යුතුයි. மாம்சத்தின் இச்சை, கண்களின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமையான இவைகள் உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல, உலகத்தினால் உண்டானவைகள். For all that is in this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. ලෝකයේ තිබෙන සියල්ල එනම් මාංශයේ තෘෂ්ණාවත් ඇස්වල තෘෂ්ණාවත් ජීවිතයේ අහංකාරකමත් පියාණන් වහන්සේගෙන් නොව ලෝකයෙන් වේ. இன்னைக்கு பூமியில் இருக்கிற அநேக காரியங்கள் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டவைகள் என்று பிசாசு அநேகரை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Today, devil is deceiving many on this earth, saying that everything found on this earth has been created by God. අද යක්ෂයා බොහෝ දෙනා රවටමින් මේ ලෝකයේ තිබෙන සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ මැවූ දේවල් කියා රවටන්න උත්සාහ කරනවා. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இவைகளிலிருந்து தங்களை விடுதலையாக்கிக் கொண்டு ஜெயம் கொண்டவர்களாக காணப்படும் பொழுது அவர்களுக்கு பரதேசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவவருட்சத்தின் கனியை தேவன் புசிக்க கொடுக்கிறார். But identifying these things, when the children of God deliver themselves and be victorious in that part, then they shall be given to eat of the tree of life which shall be found in paradise. නමුත් හරි දේ තේරුම් ගනිමින් ඒවායින් තමන් වැළකෙමින් ජීවත් වෙන්නා වූ අයවලුන්ට උන්වහන්සේ පාරාදීසයේ තිබෙනා වූ ජීවන වෘක්ෂයෙන් කන්ට දේ ඔවුන්ට ඉන් කන්ට දෙනවා. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதேசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவவிருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்று எழுது என்ற ஆண்டவர் தாமே அப்போஸ்தலனாகிய யோவானிடத்தில் குறிப்பிடுகிறார். God tells unto Apostle John in Revelation chapter 2 verse 7, to him that overcometh will I give to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise of God. එලිදරව් දෙවන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදයේහි ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රේරිත වූ යොහන් තැනට පවසා සිටින්නේ කුමක්ද නම් ජය ගන්නාට නම් දෙවියන් වහන්සේගේ පාරාදීසයේ තිබෙන ජීවන වෘක්ෂයෙන් කන්ට දෙන්නෙමි කියායි. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே இந்த ஜீவவிருட்சத்தின் கனி அது இந்த புதிய எருசலேம் நகரத்திலே காணப்படுகிறது.
In Revelation 22:2, we're able to see that this tree of life is found in the city of New Jerusalem. එලිදරව් 22 වන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදයේහි අපිට මේ ජීවන වෘක්ෂය සුද්ධ වූ නුවර මැද දකින්නට පුළුවනි. 22 படிங்க. Let's read Revelation 22:2. 22:2 එලිදරව්. நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும் நதியின் இரு கரையிலும் 12 விதமான கனிகளை தரும் ஜீவ விருட்சம் இருந்தது. அது மாதந்தோறும் தன் கனிகளை கொடுக்கும். அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடைவதற்கு ஏதுவானவைகள். ඒ වීදිය මැද ඔහු මට පෙන්විය. ගඟේ මේ පැත්තේද ඒ පැත්තේද 12 ආකාරයක ඵල දරන මාස්පතා ඵල දෙන ජීවන වෘක්ෂය තිබුණේය. ඒ වෘක්ෂයේ කොළ ජාතින්ගේ සුවවීම පිණිසය. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. இன்னைக்கு பூமியில பலவிதமான பழங்களை குறித்து நாம் பழங்களை பார்க்கிறோம், நாம் உட்கொள்கிறோம். We see many fruits on this earth and we consume them. මේ පොළවේ විවිධාකාර පළතුරු අපිට දකින්න ලැබෙනවා. අප ඒවා අනුභව කරනවා. சில பழங்கள் எல்லா மாதங்களிலும் விளைந்து கொண்டிருக்கும். We find certain fruits found all throughout the year. සමහර පළතුරු ගස්වල මාස්පතාම පළ හට ගන්නවා. ஆனால் அநேக பழங்கள் அது தனக்குரிய குறிப்பிட்ட மாதத்துல மட்டுமே அது கிடைக்கும். But certain fruits are seasonal. නමුත් සමහර පළතුරු හටගන්නේ ඒ පළ හටගන්නේ කාල සීමාවන් වලදී. ஆனால் இந்த ஜீவ விருட்சம் எப்படிப்பட்டது? But how is this tree of life found? නමුත් මේ ජීවනයේ ගස කොයි ආකාරද? அது 12 விதமான கனிகளை தரும். அது மாதந்தோறும் தன் கனியை கொடுக்கும். It bare 12 manner of fruits and yielded her fruit every month. 12 ආකාරයක පළ දරන මාස්පතා පළ දෙන ගහක්ව තිබුණා. ஜனவரி மாதம் அந்த குறிப்பிட்ட பழம் கிடைக்கும். In the month of January, you'll be able to get certain fruits. ජනවාරි මාසයේ එක්තරා පළතුරක්. அதே ஜீவ விருட்ச மரம் தான் அது பிப்ரவரி மாதம் அதற்குரிய கனியை கொடுக்கும். But it is the same tree of life. It shall bear the fruits necessary for the month of February. එම ජීවනයේ ගසේම පෙබරවාරි මාසයේ බලන විට ඒ මාසයට අදාළ වූ ඵලය දක්වනු ලබයි. அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடைகிறதற்கு ஏதுவானவைகள். And the leaves of the tree were for healing of the nations. ඒ වෘක්ෂයේ කොළ ජාතීන්ගේ සුවවීම පිණිසය. பிரியமானவர்களே, இந்த புதிய எருசலேமில் ஜெயங்கொள்கிறவர்கள் கடந்து போகிறார். Dearly beloved, the victorious ones, the victors, shall enter into New Jerusalem. නව යෙරුසලම තුලට ජය ගන්නන් ඇතුල් වනවා. ஜெயங்கொள்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பிரதேசம் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்று எழுது. It is mentioned in that I will give unto him that overcometh to eat of the fruit of the tree of life which is in paradise. ජය ගන්නාට නම් දෙවියන් වහන්සේගේ පාරාදීසයේ තිබෙන ජීවන වෘක්ෂයෙන් කන්ට දෙන්නෙමි. நான் புதிய எருசலேமிலே கடந்து போவேன், அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கைவை தலையிலே சொல்லுவோம். All those who say that I shall enter into New Jerusalem and shall eat of the fruit of the tree of life, raise your hand and shout a hallelujah. මම නව යෙරුසලමට ඇතුල් වන්ට යනවා. ඒ ජීවන වෘක්ෂයෙන් කන්ට යනවා කියනවා වූ ඔබ ඔබගේ අතෝසවා හලෙලූයා කියා පවසන්න. அல்லேலூயா. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the holy name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ වූ නාමයට මහිමේ වේවා. இப்போது ஐந்தாவதாக அழியாமை என்கிறதான அனுபவத்தை குறித்து நாம் தியானிக்கலாம். Fifthly, let us meditate on the experience of immortality. පස්වනුව අප අමරණීයත්වය කියනා වූ අත්දැකීම ගැන බලමු. அழியாமை அழிவு என்கிறதான வார்த்தை முதலாவது வியாதி, பிறகு பலவீனம், பிறகு மரணம் என்பதோடு சம்பந்தப்பட்டது. When you say mortality, first it means sickness, weakness and death. මරණය කියන කල්හි දුර්වලකමත් රෝගයත් මරණයත් මේ සියලු දේ හා සමග சம்பந்தව තිබෙනවා. அடுத்து இந்த அழியாமை எப்படி வருகிறது என்றால், ஒரு மனிதன் முதுமை அடைந்து பிறகு அவன் மரணத்தின் வழியாய் போகிறான். இப்படி இந்த அழிவு உண்டாகிறது. This mortality, this appears in this manner, or this comes to pass in this manner, that when a man shall become old, he shall fall sick and weak, and then he shall pass away, he shall die, he shall be no more. මනුෂ්‍යයෙක් වයසින් වැඩි වයෝවෘද්ධ භාවයට පැමිණ දුර්වලව රෝගීව
අනතුරුව මරණයට පත් වෙනවා. ஆனால் தேவன் மனிதனை உண்டாக்கின பொழுது இந்த வியாதியோ இந்த பலவீனமோ இந்த முதுமையோ இந்த மரணமோ அவனுக்காக அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கவில்லை. But when God created man, God had not appointed the sickness or weakness or old age or death unto man. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා මැවූ කලෙහි මනුෂ්‍යයාට දුර්වලකම, රෝගය, වයස්ගත වීම යන දේවල් තබා තිබුණේ නැහැ. ஆதியாகமம் 2:17 ஆண்டவர் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார், நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம், அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டார். In Genesis 2:17 we are able to see that God says, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. උත්පත්ති 2:17 එහෙත් යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගහෙන් කන්ට එපාය, මක්නිසාද එයින් කෑ දවසෙහි ඒකාන්තයෙන්ම නුඹ නසින්නෙහි යයි කීසේක. நாம் 1 கொரிந்தியர் 15 23 வரைக்கும் நாம் படிக்கும் பொழுது, when we read from 1 Corinthians chapter 15 from verses 23 onwards to the 26th verse, අප පළවෙනි කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වන පදයේ සිට 25 වන පදය දක්වා කියවන විට, But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. Then come at the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power, for he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. නමුත් එක් අය තම තමාගේම ක්‍රමයෙන්ය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාඹුල් ඵලයේය. ඉන්පසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී උන්වහන්සේ සන්තක වූ නැගිටින්නෝය. එවිට කෙළවර පැමිණේ. උන්වහන්සේ සියලු අධිපතිකම්ද බලයද පරාක්‍රමද නැති කල කල්හි උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පිය වූ දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙනසේක. මක්නිසාද උන්වහන්සේ සියලු සතුරන් තමන් වහන්සේගේ පාදයට දමනතුරු රජකම් කරන්නට ඕනෑය. அவனவன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான். முதற்பலனானவர் கிறிஸ்து, பின்பு அவர் வருகையில் அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. නමුත් එක් අය තම තමාගේ ක්‍රමයෙන්ය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාඹුල් ඵලයය. ඉන්පසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී උන්වහන්සේ සන්තක වූවෝ නැගිටින්නෝය. கிறிஸ்து இந்த பூமியில் 1000 வருடங்கள் ஆளுகை செய்ய போகிறார். Christ is going to reign on this earth for 1000 years. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළවේ දහස් වසරක් ආණ්ඩු කරන්නට යනවා. நாம் நித்தியமாக கிறிஸ்துவோடு கூட பிதாவின் ராஜ்யத்திலே என்னென்னைக்குமாய் ஆளுகை செய்ய போகிறோம். We are going to reign with him in the eternal kingdom, the kingdom of the Father, forever and ever. අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමග පියාණන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේහි සදාකාලයට රජකම් කරන්නට යනවා. அப்படி நாம் பிதாவினுடைய ராஜ்யத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு முன்பாக 1000 வருடங்கள் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திலே அவரோடு கூட ஆளுகை செய்ய நாம் பழக்குவிக்கப்பட போகிறோம். Before we obtain the kingdom of the Father in eternity and shall reign with him forever and ever, first we shall reign in the kingdom of Christ that is on this earth for 1000 years, in which we will receive our training. සදාකාලික වූ පියාණන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ලැබ එහි සදාකාලයට රජකම් කරන්න ප්‍රථමයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමග දහසක් අවුරුදු රාජ්‍ය සමයේ අප ආණ්ඩු කරන පිණිස පුරුදු කරනු ලබනවා. பரிகரிக்கப்படும் கடைசி சத்துரு மரணம். The last enemy that shall be destroyed is death. අප පරාජයට පත් කළ යුතු අන්තිම සතුරා මරණයයි. இப்படி இந்த அழியாமை என்கிறதான இந்த ஆசீர்வாதத்தை தேவன் நமக்கு மீண்டும் கொடுக்கிறார். Thus God is restoring this immortality to us. උන්වහන්සේ නැවත වතාවක් ඒ අමරණ භාවය අපට දෙනසේක. பிள்ளைகள் மாம்சத்தின் இரத்தத்தை உடையவர்களாய் இருக்கும் பொழுது அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தின் இரத்தத்தை உடையவரானார். When the children were of the flesh and blood, then he too became flesh and blood. දරුවන් මාංශය හා රුධිරව සිටි විටදී උන්වහන්සේද මාංශය හා රුධිරයෙන් පැමිණියා. கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே மாம்ச இரத்தம் உடையவராக வெளிப்பட்டு மரணத்தின் அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தம்முடைய மரணத்தினாலே அழித்து போட்டார். Christ appeared on this earth in flesh and blood and thereby destroyed the author of death, who is Satan. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මාංශාකාරයෙන් මෙලොවට පැමිණ මරණයේ බලය ඇත්තා වන යක්ෂයාගේ බලය නැති කර දැමුවා. அந்த மரணத்தின் அதிகாரியாக சாத்தானை அவர் அழித்து போட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது அவனை
வல்லமையற்றவனாக்கினார், பூச்சியமாக்கினார் என்று நம்முடைய தலைமை பாஸ்டர் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுகிறதுண்டு. Our chief pastor frequently mentions that when it is mentioned that it destroyed the author of death, it means that he has made him powerless, that he has brought Satan to zero. මරණයේ බලය ඇත්තාවන යක්ෂයාගේ බලය උන්වහන්සේ නැති කර දැමුවා කියන කල්හි අපගේ ප්‍රධාන පාස්තුතුමා නිතර අපට පවසනවා ඔහුගේ බලය ශූන්‍ය කළා, නැත්තටම නැති කළා කියා. இப்படிதான் நாம் அழியாமையை மீண்டுமாய் பெற்றுக் கொள்கிறோம். This is how we are receiving back this immortality. ඒ ආකාරයෙන්ුයි අමරණ භාවය අප නැවත ලබා ගන්නෙ. கிறிஸ்து ஏன் பூமியில மனிதனாக வெளிப்பட வேண்டும், ஏன் அவர் மரிக்க வேண்டும், ஏன் மனிதனை அவ்விதமாக மீட்க வேண்டும்? Why should Christ appear on this earth in flesh and blood, and why should he die for the sin of man, and why should he thus redeem man? ඇයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මාංශයෙන් රුධිරය ඇතිව ප්‍රකාශ විය යුතුව තිබුණේ? ඇයි උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යව ඒ ආකාරයෙන් මුදවා ගත්තේ? கிறிஸ்து பலவிதமான அனுபவ வழியாய் கடந்து போய் நமக்கு வெளியேறப்பட்ட அந்த ரட்சிப்பை, வெளியேறப்பட்ட ஆளுகை நமக்கு கொடுக்கிறார். Jesus, having passed through so many precious experiences, he has now brought us this victory. උන්වහන්සේ මෙවැනි අත්දැකීම් ඔස්සේ ගමන් කරමින් ජයග්‍රහණය ලබාගන්නගෙන ඒ ආධිපත්‍ය අපට ලබා දී තිබෙනවා. ஆறாவதாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதான ஆசீர்வாதம் சுதந்திரம். The sixth blessing given unto us is the inheritance. අපට දී තිබෙනා වූ හයවන ආශිර්වාදය උරුමයයි. ஆதியாகமம் 1:28 இந்த சுதந்திரத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து ஆளுகையின் குறித்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Genesis chapter 3 we read concerning this inheritance, and furthermore it is mentioned concerning dominion as well. අප උත්පත්ති පොතෙහි මේ උරුමය ගැනත් අනතුරුව උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙනා වූ ආධිපත්‍ය ගැනත් තුන්වන පරිච්ඡේදයේ කියවනවා. பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்துங்கள். Genesis 1:28, and God blessed them and said, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. උත්පත්ති 1:28 දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට ආශිර්වාද කළසේක. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට කීසේක්, නුඹලා බෝවි වැඩමින් පොළව පූර්ණ කොට ඒක යටත් කරගනිව්. இன்றைக்கு அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள், தேவன் நமக்கு தருகிற சுதந்திரம் என்றால் இந்த பூமியிலே நிலங்கள், கட்டடங்கள், வாகனங்கள் என்று கற்பனை செய்கிறார். Today many children of God think that the inheritance which God gives us means the earthly lands and property and vehicles and so on. අය බොහෝ දේව දරුවන් සිතන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දෙන්නා වූ උරුමය මේ පොළවේ ඉඩම් කඩම් ගේදොර යාන වාහන කියයි. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில், நித்திய ராஜ்யத்தில் இவைகளெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. We do not need these things in the eternal kingdom of God. දෙවියන් වහන්සේගේ සදාතනික රාජ්‍යයේදී මේ දේවල් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. அந்த ஆவிக்குரிய உடலில் நாம் எல்லா இடங்களிலும் கடந்து போகிறவர்களாக இருப்போம். In that spiritual body we will be able to go to every place. ඒ ආත්මික ශරීරයෙන් අපට සෑම ස්ථානයකටම ගමන් කරන්න පුළුවනි. நாம் அநேக காரியங்களை நித்திய ராஜ்யத்திலே நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகிறோம். In the eternal kingdom we are going to receive or inherit many things. අප සදාතනික රාජ්‍යයේ බොහෝ දේවල් උරුම කර ගන්නට යනවා, ලබා ගන්නට යනවා. நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்துங்கள் என்று சொல்கிறார். Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. නුඹලා බෝවි වැඩමින් පොළව පූර්ණ කොට ඒක යටත් කර ගනිව්. 127 சங்கீதம் 4ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do you read in 127th Psalm, the 4th verse? 127 වන ගීතාවලියේ 4 වන පදය. இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம், கற்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன். Third verse, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. බලව දරුවෝ ස්වාමින් වහන්සේ දෙන උරුමයක්ය, කුසේ ඵලයද උන්වහන්සේගෙන් ලැබෙන විපාකයක්ය. பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம். Children are an heritage of the Lord. දරුවෝ ස්වාමින් වහන්සේ දෙන උරුමයක්ය. மல்கியா 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம், நாம் தேவபக்தியுள்ள சந்ததியை நாம் பெற்றெடுக்க வேண்டும். We read in the book of Malachi in chapter 2 and verse 15 that we ought to beget a godly seed. මලාකේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේහි භක්තිමන්ත වංශයක් ගැන අප කියවනවා.
தேவன் நமக்கு பிள்ளைகளை தரும் பொழுது அவர்களை ஆவிக்குரியவர்களாக வளர்த்து நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று தேவன் குறிப்பிடுகிறார். It is mentioned here that when we get children from God, that we ought to bring them up in a spiritual manner and that we ought to make them grow unto perfection. දෙවියන් වහන්සේගේ උරුමය වන දරුවන් අප ලබන කලෙහි ඔවුන්ව හරි ආකාරයෙන් වර්ධනය කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ගෙන යා යුතු බව උන්වහන්සේගේ වචනය අපට And පවසයි. we ought to take them to the kingdom of heaven. நாம் அதிகாலையிலே இந்த பிள்ளைகளை ஸ்தோத்திர ஜெபத்தில் பழக்குவிக்கும் பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய சந்ததியாக மாற்றப்படுகிறார்கள். எப்போதும் தேவனோடு ஐக்கியம் உள்ளவர்களாக மாறி விடுகிறார்கள். When we train our children to attend the praising in the morning, we make them to have fellowship with God and they grow a love towards God in fellowship with Him. අප උදෑසන ස්තුතියට අපගේ දරුවන් අවදි කරන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ වෙතට ඔවුන් ළඟා වෙනවා. එපමණක් නොව දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි වූ ප්‍රේමයෙන් ඔවුන් වර්ධනය වෙනවා. நாம் எந்த விதமான பதற்றம் இல்லாதபடி அதிகாலையிலே தெளிவாக தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கவும் துதிக்கவும் அவருடைய கிருபை பெற்றுக்கொள்ளவும் அதிகாலை ஸ்தோத்திர ஜெபத்தை பரிசுத்தவான்கள் மூலமாக தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். God has given us, appointed unto us the early morning praising, that we ought to, with a clear mind and a steady mind, we ought to wait in the presence of God, praise God in love. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ලබා ගන්නා පිණිසත් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ උදෑසන ස්තුති ප්‍රශංසා කරන පිණිස සුද්ධවන්තයන්ගෙන් අපට ඒ ඉගැන්වීම ඒ ක්‍රමය ලැබී තිබෙනවා. இந்த விசுவாச வாழ்க்கையை செய்யும்படியாக பாஸ்டர் பால் அவர்களை தேவன் அழைத்த பொழுது அவர் தேவன் முழு பூமியிலேயும் நமக்கு தேவன் ஊழியங்களை தந்தார், ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் என்று சொல்லி அதிகாலையில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டே இருப்பார். அப்படித்தான் இன்றைக்கு முழு பூமியிலும் இந்த சீயோனின் உபதேசம் பரவி கொண்டிருக்கிறது. When God called Pastor Paul for this faith life, during those days Pastor Paul used to wake up early in the morning and keep praising, saying God has given us ministries all over the world. It is in this manner that this ministry has spread all over the globe. පාස්ටර් පෝල් තුමා කරුණු කොටගෙන මෙම ඇදහිල්ලේ සේවය ආරම්භ කරනු ලැබූ අවස්ථාවේදී ඔහු අලුයම උදෑසන අවදිව දෙවියන් වහන්සේ ලොව පුරා අපට දී තිබෙනා වූ සියලු ඇදහිලි ගෘහයන් නිසා ස්තුති කරමුයි කියා උන්වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කළා. ඒ ආකාරයෙන් මේ සියෝනේ ඉගැන්වීම අද ලොව මුළුල්ලේ ව්‍යාප්ත වී තිබෙනවා. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்கும் பொழுது மாம்சத்துக்கும் இரத்தத்துக்கும் உரியவர்களாக நாம் இருக்கிறதில்லை, ஆவிக்குரியவர்களாக நாம் அந்த ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்க போகிறோம். When we shall inherit the kingdom of God, we shall be not found in a state in which we will be in flesh and blood, but we shall be found as spiritual ones in a spiritual body. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය උරුම කරගන්නට මාංශයටත් රුධිරයටත් එම ශරීරයට නොහැකි ඒ රාජ්‍ය උරුම කරගත හැක්කේ ආත්මික ශරීරයටයි. 1 கொரிந்தியர் 15 அதிகாரம் 50 வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். In 1 Corinthians chapter 15 verse 5 we read, පළවෙනි කොරින්ති 15:50 மாம்சமும் இரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை, அழிவுக்குரியதாகியது அழியாமை சுதந்தரிப்பதும் இல்லை. For the flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. මාංශයට හා රුධිරයට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය උරුම කරගන්න බැරි බවත් දිරණ ස්වභාවයට නොදිරණ ස්වභාවය උරුම කරගන්න බැරි බවත් කියමි. என்னை கேளும், அப்பொழுது பூமியின் ஜாதிகளை உமக்கு சுதந்திரமாக கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Ask of me and I shall give you the nations of this earth as your inheritance. දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා ජාතීන් නුඹලාට උරුමයක් කොට දෙන්නෙමි කියා. தேவன் நமக்கு தருகிற பிள்ளைகள், தேவன் நமக்கு தருகிற ஆத்துமாக்கள், இவர்கள் தான் தேவனுடைய சுதந்திரம். The people, the souls whom God will give us and the children whom God has given us, they are the inheritance which God has given us. දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දෙන්නා වූ දරුවන්, දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දෙන්නා වූ නව අලුත් ආත්ම, මේ සියලු දේ දෙවියන් වහන්සේගේ උරුමයයි. இரண்டாம் சங்கீதம் 8 வசனத்தை படிப்போம். Let's read the second Psalm, the 8th verse. දෙවනි ගීතාවලිය 8 වන පදය. මාගින් ඉල්ලව එවිට නුඹේ උරුමයට ජාතින්ද නුඹේ කොටසට පොළවේ සීමාන්තය දක්වාද දෙන්නෙමි. எண்ணிக்கைகளும் அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்கு சுதந்திரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை உமக்கு சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன். Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. நாம் தேவனிடத்தில் கேட்கும் பொழுது ஜாதிகளை நமக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கிறார். When we shall ask of the Lord shall give us the heathen for our inheritance. අප උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන විට උන්වහන්සේ උරුමයට ජාතීන්ව දෙනවා. நமக்கு ஆத்துமாக்களை தேவன் தரும்போது அதற்கேற்றபடி நமக்கு தேவன் பூமியின் எல்லைகளையும் கொடுக்கிறார். When God shall give us the souls, when He asks
ask of him, he even shall give us the uttermost parts of the earth. උන්වහන්සේගෙන් අප ආත්මය ඉල්ලා ලබා ගන්නා වූ අවස්ථාවේදී ඊට සරිලන ලෙස පොළවේ සීමාන්තය දක්වා උන්වහන්සේ අපට ලබා දෙනවා. தேவன் கொக்கோவேலாவில் நமக்கு இப்படிப்பட்டதான ஒரு இடத்தை அவரை தொழுது கொள்ளும்படியாக ஆராதிக்கும்படியாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். God has given such a huge place, large place in Kokavila that we might worship him. කොක්කාවිල මෙම ස්ථානයේ මෙවැනි විශාල භූමියක් දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන පිණිස උන්වහන්සේ අපට ලබා දුන්සේක. ஏசாயா 43 அதிகாரம் 4 வசனத்தை படிப்போம். Let us read Isaiah 43:4. යෙසායා 43:4 කියවමු. For since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee, and people for thy life. නුඹ මා ඉදිරියේ අනර්ගව ගරු කටයුතු වූ බැවින්ද මා නුඹට ප්‍රේම කළ බැවින්ද නුඹ වෙනුවට මිනිසුන්ද නුඹේ ජීවිතය වෙනුවට ජනයන්ද දෙන්නෙමි. நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடியினால் கனம் பெற்றாய். நானும் உன்னை சிநேகித்தேன். ஆதலால் உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேன். நாம் தேவனுக்கு அருமையானவர்களாய் இருக்கிறோம். We are precious in the sight of God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට අනර්ගව සිටිනවා. தேவன் நம்மை நேசித்து நமக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் கொடுக்கிறார். Having loved us, he will give us men for us and people for our life. දෙවියන් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරන බැවින් අප වෙනුවට මිනිසුන්ද ජීවිතය වෙනුවට ජනයන්ද දෙනවා. ஏழாவதாக நாம் தேவனிடத்திலிருந்து ஆளுகையை பெற்றுக்கொள்கிறோம். Seventhly, we receive dominion from God. හත්වනුව දෙවියන් වහන්සේගෙන් අප ආධිපත්‍ය ලබා ගන්නවා. ஆதியாகமம் 1 அதிகாரம் 28 வசனத்திலே நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி கீழ்ப்படுத்தி அதை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். In Genesis 1:28 it is mentioned, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over it. උත්පත්ති 1:28 නුඹලා බෝවි වර්ධනය වී පොළව පූර්ණ කොට ඒක යටත් කරගනිව්. මුහුදේ මත්ස්‍යයන් කෙරෙහි ආකාශයේ පක්ෂීන් කෙරෙහිද පොළවේ පිට හැසිරෙන සියලු සතුන් කෙරෙහිද අධිපතිකම් කරව්. சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியில் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள். And have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. මුහුදේ මත්ස්‍යයන් කෙරෙහිද ආකාශයේ පක්ෂීන් කෙරෙහිද පොළවේ පිට හැසිරෙන සියලු සතුන් කෙරෙහිද අධිපතිකම් කරව් යයි කීසේක. இந்த பூமியில் காணப்படுகிற பலவிதமான வல்லமைகள், பலவிதமான ஆவிகள், இவைகளை நாம் கீழ்ப்படுத்த வேண்டும், இவைகளை நாம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும். We have to subdue and have dominion over various forces, over various powers which are prevailing on this earth. මේ පොළවේ ක්‍රියා කරන ලබන්නා විවිධ බලවේගයන් අප යටත් කරගනිමින් ඒවා අප පාලනය කළ යුතුයි. தேவன் இஸ்ரவேல் மக்களை கானான் தேசத்துல கொண்டு வரும் பொழுது நீங்கள் பலுகி பெருகும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஜாதிகளை அழித்து போடுங்கள் என்று சொன்னார். When God brought the children of Israelites to the land of Canaan, he commanded them saying, even as you will fruitful and replenish, even as you grow, gradually, little by little, you destroy the other nations. දෙවියන් වහන්සේ කානාන් දේශයට සුවකීය සෙනග ගෙන එන අවස්ථාවේදී පැවසුවේ කුමක්ද? නුඹලා වර්ධනය වී වැඩි වී දේශය උරුම කරගන්නා විටදී ඒ සියලු ජාතීන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මම විනාශ කරන්නෙමි කියායි. நீங்கள் துவக்கத்திலேயே இந்த ஜாதிகளை அழித்து விட்டால் காட்டு மிருகங்கள் நாட்டிலே பெருகி போகும். If you will completely destroy everything even at the beginning, then all the wild beasts shall increase. ඔබ ආරම්භයේදීම ඒ සියලු ජාතීන් විනාශ කර දමනවා නම් වන මුර්ගයන් දේශය උරුම කරගන්නවා ඇතැයි කියාද පැවසුවා. தேவன் தாமே ஏதேன் தோட்டத்தில் மனிதனை கொண்டு வந்தார், அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார். God brought the first man into the Garden of Eden and made him to take care of it. දෙවියන් වහන්සේ උයන ආරක්ෂා කරන්නටත් වවන්ටත් රැකබලා ගන්නටත් මනුෂ්‍යව එහි තැබුවා. இந்த வானத்திலே அடையாளமாயிருக்கிறதான இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபை அது ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறது. The New Testament church, which is found as a wonder in the heaven, in the sky, it brings forth a man child. ස්වර්ගයේ දකින්න ලබන්නා වූ පුදුමයක් ලෙස සිටින්නා වූ නවගිවිසුම් සභාව පිරිමි පුරුෂ දරුවෙකු උත්පාදනය කරනවා. இன்றைக்கு நாம் இந்த பூமியிலே ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறோம். ஆனால் அது போதுமானதல்ல. ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளையை நாம் பெற்றெடுக்க வேண்டும். அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்கும். Today we are found as a wonder on this earth. That alone is not suffice. We ought to bring forth the man child, the victorious child, who shall inherit the throne. අප මේ පොළවේ පුදුමයක් ලෙස දකින්න ලබනවා. නමුත් ඒ පමණක් නොසෑහේ අප පුරුෂ දරුවා බිහි කළ යුතුයි.
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம், சகல ஜாதிகளும் ஈர்ப்புகோளால் ஆளுகை செய்யும் ஆண் பிள்ளையை அவள் பெற்றார். Revelation 12:5 we read, she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron. එලිදරව් 12:5 පවසනවා ඈ සියලු ජාතීන් යදණ්ඩකින් ආණ්ඩු කරන පුත්‍රයෙකු පිරිමි දරුවෙකු වැදුවාය කියා. சகல ஜாதிகளையும் ஆளுகை செய்தால் மட்டுமே தேவனிடத்துக்கும் நம்முடைய சிங்காசனத்திற்கும் அது எடுத்துக்கொள்ளப்படும். Only if it would rule all nations would it be taken up to or caught up to the throne of God. සියලු ජාතීන් යදණ්ඩකින් ආණ්ඩු කරනු ලැබුවොත් තමයි පියාණන් වහන්සේගේ සිංහාසනය වෙතට ඇදගනු ලබන්නේ. இந்த ஆண் பிள்ளை அது பிறக்கும் பொழுது அது தன் கையில் இருக்கிற இந்த இருப்புக்கோளால் அந்த வலு சர்ப்பத்தினுடைய ஒரு தலையை அடித்து நொறுக்கி அது சாவுக்கு எதுவான காயம் பட்டு விடுகிறது. When this child shall when it is being caught up, it shall take hold of the iron rod and shall smite the head of the dragon, and that head of the dragon will be scattered. මේ පුරුෂ දරුවා බිහිවන අවස්ථාවේදී ඔහුගේ අතේ තිබෙනා වූ ඒ යදණ්ඩ කරුණු කොටගෙන ඒ රතු සර්පයාගේ හිස්සට පහර දී එහි මරණීය තුවාලයක් ඇති කරනවා. வெளிப்படுத்தல் 13:3 நாம் அது படிக்கிறோம். We read concerning this in Revelation 13:3. එය එලිදරව් 13:3 අපට කියවන්න පුළුවනි. தேவன் தாமே இந்த மனிதனை அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்தும்படியாக அவனை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அனுப்பி விடுகிறார். God drove this man out of the Garden of Eden that he might till the ground from whence he was taken. දෙවියන් වහන්සේ ගනු ලැබුවා වූ දූවිල්ලට මිනිසයාව නැවතත් පිටමන් කර යවනු ලැබුවා. ඇයිද නම් ඒ වවන්ටත් රැකබලා ගන්නටත්. ஏதேனை விட்டு தேவன் மேன் மனிதனை அனுப்பினார் என்பது காலாகாலங்களாக தேவனுடைய அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு இந்த சத்தியம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. The reason for God to drive man out of the Garden of Eden is being revealed to the saints or the apostles from during the ages. උන්වහන්සේ ඇයි මිනිසයාව ඒදන් උයනෙන් පිටමන් කළේ කියන්නා වූ ඒ රහස උන්වහන්සේ කාලවල් වලදී ඒ ප්‍රේරිතයන්ටත් ප්‍රොපේතවරුන්ටත් එළිදරව් කළා. நாம் மரணத்தையும் பாவத்தையும் நாம் மேற்கொள்கிறவர்களாக இருந்தால் நாம் ஆளுகை செய்கிறவர்களாக காணப்படுவோம். If we would overcome death and sin, then we will be found as the ones who shall rule. අප පාපයත් මරණයනුත් ජය ගන්නවා නම් ආධිපත්‍ය අපට ලැබෙනවා. பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அந்த பூமிக்குரிய இந்த உடலை விட்டு வேறு பிரிக்கப்படும் பொழுது மரணத்துக்கு சவால் விடுகிற ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்கிறோம். When a sanctified child of God shall depart from this earthly body, that person we find an experience in which that child of God shall challenge death. පවිත්‍ර කරනු ලැබුවා වූ දේව දරුවෙක් මෙම භූමික ශරීරයෙන් ඉක්ුත්ව යන්නා වූ අවස්ථාවේදී මරණයට අභියෝග කරනවා. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 55 57 நாம் படிக்கும் பொழுது மரணமே உன் கூர் எங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே. When we read from 1 Corinthians chapter 15 verse 55 onwards to the 57th verse, we're able to read saying, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" පළවෙනි කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 55 වෙනි පදයේ සිට එම්බා මරණය තාගේ ජය කොයිද, එම්බා මරණය තාගේ කටුව කොයිද. நியாய பிரமாணத்தினால் பாவம் பலன் கொள்ளுகிறது, பாவத்தினாலே மரணம் உண்டாகிறது. මරණයේ කටුව නම් පාපයය, පාපයේ බලය නම් ව්‍යවස්ථාවය. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. නමුත් අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන අපට ජය දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார் ஆனபடியினாலே நாம் ஜெயமுள்ளவர்களாய் மாறி இருக்கிறோம். Jesus died and rose again, therefore we have become overcomers. යේසුස් වහන්සේ මැරුණා, උන්වහන්සේ නැවත නැගිටුණා. ඒ නිසා අප ජය ගන්නන් ලෙස මාරු වී සිටිනවා. இயேசு இந்த மாலை வேளையிலே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஜெயமுள்ளவர்களாய் மாற்றும்படியாக அறைகூவி அழைக்கிறார். Jesus is calling each and every one of you in order to make you overcomer. මේ සන්ධ්‍යාවේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජයග්‍රාහිකයෙකු වන පිණිස ඔබ සැම කැඳවනසේක. நான் ஜெயம் கொண்டேன் பிதாவின் சிங்காசனத்தில் அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்கிற எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடு கூட உட்காரும்படியாக அருள் செய்வேன். To the one who overcometh, even as I have overcome, will I make him to sit with me
on my throne. මම ජයගෙන මාගේ පියාණන් වහන්සේ සමග උන්වහන්සේගේ සිංහාසනයේ ඉඳගත්සේම ජය ගන්නාටත් මාගේ සිංහාසනයේ මා සමග ඉඳ ගන්නට දෙන්නෙමි. வெளிப்படுத்தல் 3:21 வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்படுகிறது. It is mentioned concerning this in Revelation 3:21. එලිදරව් 3:21 මෙසේ සඳහන් වේ. பிரியமானவர்களே, நாம் எல்லா வல்லமையை கீழ்ப்படுத்திக் கொண்டு ஜெயம் எடுத்துக்கொண்டு இவ்விதமாய் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்க போகிறோம். Dearly beloved, we are going to subdue over all forces, and by being victorious over them, we are going to inherit the eternal kingdom. ප්‍රමෙත්තනි මේ සියලු නපුරු බලවේගයන් යටත් කොට පරාජයටපත් කරමින් අප උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය උරුම කර ගන්නට යනවා. தேவன் தம்முடைய அன்பின் சாயலாக, தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தத்தின் உருவமாக நம்மை உருவாக்கினார். God has created us in his image of love and in his image of holiness. දෙවියන් වහන්සේ සුවකීය සමානත්වයෙන් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකමේ ප්‍රේමයේ ස්වરૂපයෙන් අපව සෑදූසේක. தேவன் தாமே எல்லாவற்றையும் நாம் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி கீழ்ப்படுத்தத்தக்கதாக நமக்கு சந்ததியை கொடுக்கிறார், சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறார். God has given us a kindred, and he has given us the inheritance that we be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over it. උන්වහන්සේ බෝවි වැඩවින් පොළව පූර්ණ කර යටත් කර ගන්නා පිණිස අපට වංශයක් ලබා දෙනවා, ආධිපත්‍ය ලබා දෙනවා. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினாலே சகல ஜாதிகளையும் ஈர்ப்புகளால் ஆளுகை செய்யும் ஆண் பிள்ளையாக தேவன் நம்மை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். Through the baptism of the Holy Spirit, God is transforming us into that male child which shall rule all nations with the rod of iron. සියලු ජාතීන් යදණ්ඩකින් ආණ්ඩු කරන්නා වූ ඒ පුරුෂ දරුවා ලෙස සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ කරුණ කරගෙන උන්වහන්සේ අපව මාරු කරමින් සිටිනසේක. பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ளே வந்து தங்கும் பொழுது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் நடத்துகிறார். பரிசுத்தாவியானவர் தேவனுடைய ஐக்கியத்தை நமக்கு தந்து கொண்டே இருக்கிறார். When the Holy Spirit shall dwell in us, he shall lead us unto all truths, and he will continue to make us have fellowship with God. සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ සියලු සත්‍ය කරා අපව මඟ පෙන්වනවා. දෙවියන් වහන්සේ හා සමග වූ ඒ සහභාගීත්වය සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ අපට ලබා දෙනසේක. நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, பரதேசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கும்படியாக தேவன் நம்மை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். God has appointed unto us that we might inherit that eternal inheritance and to eat of the fruit of the tree of life which is in paradise. උන්වහන්සේ පාරාදීසයේ තිබෙනා වූ ජීවන වෘක්ෂයෙන් අපට කන්ට දෙනවා. උන්වහන්සේ ඒ සදාකාලික උරුමය අපට ලබා දෙනවා. வியாதியோ பலவீனமோ முதுமையோ மரணமோ நம்மை ஒருபோதும் மேற்கொள்ளாதபடி தேவன் அவருடைய சித்தத்தின்படியே அவருடைய காலம் வரைக்கும் இந்த பூமியிலே நம்மை வெற்றியுள்ளவர்களாக நடத்தும்படியாக வைத்திருக்கிறார். God has kept us on this earth that we might be victors on this earth, that so that we be found throughout the lifespan of our time on this earth without any weakness or sickness or without any experience of the old age. දුර්වලකම, රෝගය, වේදනාව, භයවෘද්ධභාවය මේ කරුණු කොටගෙන අප නාස්ති නොවන පිණිස උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි සුවය ශක්තිය ඇතිව මේ පොළවේ උන්වහන්සේ අපව තබා තිබෙනවා. அழியாமை என்கிற அந்த மேலான அனுபவத்தை தேவன் நமக்கு தருகிறார். God is giving us that high experience or the heavenly experience of immortality. අමරණ භාවය කියනා වූ ඒ උසස් අත්දැකීම, ස්වර්ගීය අත්දැකීම උන්වහන්සේ අපට දෙනසේක. தேவன் தம்முடைய மகிமையினால் நம்மை மூடிக்கொள்கிறார். He is covering us with his glory. දෙවියන් වහන්සේ සුවකීය තේජසින් අප වසනසේක. அவருடைய சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து நாம் மறுரூபப்படுகிறோம். We are being transformed from glory to glory to his very own image. අප තේජසින් තේජසට උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයට වෙනස් කරනු ලබන්නෙමුව. தேவன் தம்முடைய மேலான நோக்கம் ஒருபோதும் தோற்று போகும்படியாக இடம் கொடுக்கிறதில்லை. தேவன் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக தம்முடைய குமாரனை இந்த பூமியிலே அனுப்பி நம்மை மீட்டுக் கொள்கிறார். God never gives room so that his eternal excellent purpose might fail in our lives. Instead, he sends his own son to this earth in order to redeem us. උන්වහන්සේ කිසිදාක උන්වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨ වූ මනුෂ්‍යයා සම්බන්ධ වූ සදාතනික සැලැස්ම වෙනස් කරන්නේ හෝ ඒ නැති වී යන්ට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි සුවකීය පුත්‍රයාණන් වහන්සේ මෙලොවට එවමින් උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාව මුදවා ගත්තේ. தம்முடைய சொந்த குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை தேவன் நமக்காக அனுப்பி நம்மையும் புத்திர சுவிகாரராக மாற்றுகிறார். நம்மையும் அவரோடு கூட ஆளுகை செய்கிறவர்களாக மாற்றுகிறார். Having sent his own son for our sake to this earth, he has redeemed us and he has made us his very own children.
ස්වකීය ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් අප උදෙසා එවමින් අපව මුදවා ගනිමින් උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයන් ලෙස උන්වහන්සේ අපව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මාරු කර තිබෙනවා. கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் அதே மகிமை உள்ளவர்களாக அதே ஆளுகை உள்ளவர்களாக வல்லமை அதிகாரம் உள்ளவர்களாக நாம் என்னென்னைக்குமாய் ஆளுகை செய்யும்படியாக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். God has chosen us that we through Christ may reign eternally, be victorious eternally, that we be found with him eternally. සදාකාලයේ ජයග්‍රාහී ලෙස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ආණ්ඩු කිරීම උදෙසා ආධිපත්‍ය පැවැත්වීම උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ අප උන්වහන්සේ තුල තෝරාගත්සේක. தேவன் அதற்காகவே இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். It is for that very purpose that God has given us this ඒ convention. උදෙසාම උන්වහන්සේ මෙම රැස්වීම මාලාවද අපට ලබා දී තිබෙනවා. தேவன் அவருடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்கு நம்மை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக வாஞ்சிக்கிறார். He desires to accept us into his eternal kingdom. උන්වහන්සේ සදාතනික රාජ්‍යය සඳහා අපව පිළිගැනීමට කැමැති වනසේක. இந்த வசனங்கள் மூலமாய் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless us through these words. මෙම වචන කරුණු කරගෙන දෙවියන් වහන්සේ අප සැම ආශිර්වාද කරනසේක්වා.